शहीद नंदन की अमर रहे, शहीद नंदन की अमर रहे, शहीद नंदन की अमर रहे। स्वागतम Lebih canggung dulu yang mau. Anu bisa pagi je. Oke, ngomong lebih lah. Hello, 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 terus terus kamera kamu buat. Jangjal lu nih macam nak kena. Tu yang tu kamera kapal lu nih. Sondo saya dah bermain deh. Aku pernah mana bisa di mana. Picture dah. Ada lo picture dah. Ini nih. Itu tu. Lo aku ni lo ama aku lo dia. स्वागतम माननीय मंत्री कौशिक राय तुम्हारे जानाई स्वागतम स्वागतम भाई स्वागतम माननीय मंत्री कौशिक राय तुम्हारे जानाई स्वागतम स्वागतम भाई स्वागतम माननीय मंत्री कौशिक राय तुम्हारे जानाई स्वागतम स्वागतम भाई स्वागतम माननीय मंत्री कौशिक राय तुम्हारे जानाई स्वागतम Makanda Begitu ibu fungsinya Sri Gunjang Kuwada tu betul podama pilih gani Makanda Manawitin pilih apa fungsinya Makanda Kausinjari Mahapusu Kausinjari Singapura Kishore Singh Mathanda L Rajkumar Singh Amadi Working President Thabak tagi Potharaba Wajah Kongamana Amasung Menteri Kudo Asilaw Binan Wainana Sangong Subigi Radhapi Busu Lalu dapat masuk coaching dari now nasi ekoi na mapang masjid kili basa ekoi me amne nasi tawuriba forum pare nasi sunnagi Nanda Changi Murti asi umaikum hangga padanate nasi asi ekoi itihas ta mayekla na ibna le horagaba adugumba nubit amani Kargil ki bising amatama panaput ram panda lai kitaba shahid oi kaba irei ba ijati asi bukanna nugi damaka thawai na pantha oi kaba Hai bas shahid asibu nasi mirol asina amasung tungda lagado mirol kayana loina nasi timbiba miyam punmaki pamoida matam khudimaki oina kaawdana leina ba pangthok jaba singlaba thoramuni nasigi thoramasi aikoina sehi kaya ki mamangda pangthok na jabani adubu lam thungdabna maram oiduna matam chana pangthok ngapide nasi
ꯃꯥꯃ ꯕꯂꯗꯦꯕꯅ ꯂꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯕꯤꯕꯗꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯖꯕꯅꯤ ꯂꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯊꯦꯡꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯃ ꯕꯂꯗꯦꯕꯅ ꯂꯝ ꯑꯁꯤ soidana pigri haidna chapthuna lepibadagi apanba ayetpa punamak construction committee na tumoinaraga mama baladebna lamasi pibagi damakkasu mama baladebu matam punamak kanisinduna leiragani loina aikoina ngasi ikai khunaniai oiraba मिनिस्टर आज के यही बहुत अनुष्ठान है माननीय प्रधान अतिथि हिसाबे श्री कौशिक राय महोदय के हमारे माঝে पे আমরা সত্যই গর্বিত और কৃতজ্ঞ আপনার উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানকে বিশেষ মর্যাদা और তাৎপর্য প্রদান করেছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমরা আপনার প্রতি আমাদের হৃদয় নিংড়ানো আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই কারণ আপনি শুধু এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন তাই নয় আপনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে শহীদ নন্দচাঁদ সিংহের এই মূর্তিটি দান করেছেন আপনার এই মহৎ ও মানবিক অবদান শহীদের প্রতি আপনার গভীর শ্রদ্ধা ও দেশপ্রেমের পরিচয় বহন করে এই মূর্তি শুধু পাথর বা ধাতুর নির্মাণ নয় এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক জীবন্ত প্রেরণা এই মূর্তির মাধ্যমে শহীদ নন্দচাঁদ সিংহ চিরকাল আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন এবং তরুণ সমাজকে দেশ সেবায় অনুপ্রাণিত করবেন শহীদ পরিবারের প্রতি আমরা জানাই আমাদের গভীর শ্রদ্ধা আপনাদের ত্যাগ ও মানসিক শক্তির কাছে সমগ্র জাতি চিরঋণী শেষে আবার মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কৌশিক রায় মহোদয়কে তার উদারতা নেতৃত্ব ও শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য आंतरिक धन्यवाद जनाई मसीगी अई की नॉन असी लोसिलपगी मतांगसिदा अईना मियाम यफुंदा हाइजनिंगबगी चावरबा नसीगी थौरम मसीगी शहीद असीगी दमक्ता महान तौरिबा चावक खुदोर असीगी दमक्ता मागी थौरम लाप मतमदा मा पुतोबिमल खंगोइना लाकद मागी थबक थौरम कयादा अईखोय मयामना पुनिंग पुचल अमत होइना मागी तौबिमल खंगोरकी नसे हाय बसी थमजरगा अईगी कीनो एड्रेस असि मकांग से लोसिंजरे असिगी मथंगा इकाय खुननिंगाय ओयबी एमडीसी चेयरपर्सन ओयबी श्री दीना देवीबो असिगी थोरम असिगी मरि लेना वहाय कर तंगाबी लबा निसिंग जरी